नमस्कार। सलाम। आज हम बीए सेकेंड ईयर के निसाब में शामिल सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में आगे मुताला करेंगे। मुसन्निफ़ अपने दोस्त अहमद मिर्ज़ा के बारे में बता रहे हैं कि उनके आने की मुझे दूर से ख़बर हो जाती है, बावजूद कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल है, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होकर, खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तौबा तौबा। अच्छा, बस मैं 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। उनके बारे में फरमाते हैं कि आज तक मिर्ज़ा अहमद ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, ज़ोर से खोला है। वो तो आंधी की तरह दाखिल होते हैं। आ हा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया। खुदा की पनाह, किस कदर लिख डाला है। कहो, तबीयत तो अच्छी है? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वाह अल्लाह, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मज़मून निगार के लक़्ब से पुकारा जाता है। लो, अब जाता हूँ। मैं बैठूँगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ़त करनी थी। खुदा हाफिज़। ये कहकर वो निहायत मोहब्बत से मुसाफिहा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान न करते। क्या मैं उनको छोड़ सकता हूँ? मैं
اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں، ہاں بڑا خوب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ شکریہ، آگے کل مطالعہ کریں گے۔